warahmatullahi wabarakatuh. Good morning viewers, I am Amania Ramadhani. Today, on Monday 21 June 2021, happy gathering with us in BBC program, which will provide you to the real news and which is taken factually and actually, either in international and national. Well, I will accompany you about 10 minutes with many kind of information. Well, let's begin the news today. Bangkalan being the only red zone of COVID-19 in East Java. Bangkalan district changed status from orange zone to the red zone of spreading the COVID-19. The red zone on the spread of COVID-19 means an area have a high risk of spreading the COVID-19. According to data of the COVID-19 Jatim Task Force, the total COVID-19 case in the Bangkalan has 2,384 cases and 1,553 cases recovered and 232 patients passed away and 599 cases are still treated at the referral hospital. Bangkalan is the only region in Jatim in red zone, while the yellow zone or low risk of transmission from COVID-19 now lives only 4 areas. There is Lumajang, Probolinggo, Sumeneb, and Pamekasan, while the other 33 areas are in orange zone or at risk of transmission of COVID-19. The 33 areas are based Trenggalek, Jember, Sidoarjo, Banyuwangi, Pasuruan, Situbondo, Pacitan, Kediri, Jombang, Blitar, Gresik, Madiun, Magetan, Tulungagung, Sampang, and the other East Java district. Well, where is it Pamekasan? In order to prevent the spread of COVID-19 burst from building a positive case in Bangkalan, COVID-19 District COVID-19 Task Force is continuing to work. As one continues to do a united penetration of motorists across the district, COVID-19 prevention was staged in the street of Larangan Tokon, Freight Terminal Tanganakan Sub-District. Drivers, especially those outside Pamekasan district, are conducted antigen swab to ensure that the COVID-19 has not been exposed. Earlier today, the company's commander, Lieutenant Colonel INF Tejo Baskoro, and the police chief's CBP Chief Ginanjar has held a check at the holding area at Saturday morning. The checks were performed regularly to ascertain the condition of the Joint Chiefs in the field. Dandim Pamekasan and Chief Pamekasan are directly checking condition at the dive site. It is also done as a way to encourage camp officials to remain zealous. In addition, the check at the Dandim entry post with the police also check to the temporary shelters for Indonesian migrant workers or PMI who are staying at the Islamic Center in Pamekasan. PMI dan Dandim said to maintain a patient quarantine and maintain good health and follow the case during this COVID-19. PMI placed at the Islamic Center Pamekasan is only temporary to undergo quarantine before meeting with their family. Chief of AKBP Atif Ginanjar also said that insulation as a result of minimized COVID-19 contagion is the region. He also asked that people remain in compliance with health protocols to bring the COVID-19 pandemic to a swift end. Well, today I'm at the freight of terminal in Larangan Tokol, exactly in Pamekasan Regency. Well, during the last week of COVID-19 in Bangkalan had increased significantly since Idul Fitri. Well, recently there are 1,700 patients are list of COVID-19. The 180 persons are died and 500 from
from the COVID-19 are recovered. Well, there are many people afraid that the COVID-19 in Bangkalan spread surrounding areas exactly in Pamekasan, so that the government of Pamekasan built installation at the freight of terminal exactly in Pamekasan. This installation occur from Sampang to Pamekasan Regency. Well, for today, I'm at the place and asking someone who really responsibility in this place. Baik Bapak, sebelumnya saya ingin bertanya, sudah berapa lama pos penyekatan COVID-19 ini diberlakukan? Oke, terima kasih. Pos penyekatan ini dimulai pada tanggal 7 Juni 2021 dan kemungkinan akan diakhiri pada tanggal 27 Juni. Nah, tapi itu situasional. Artinya ketika keadaan masih belum memungkinkan, pos penyekatan ini dimungkinkan untuk diperpanjang. Tadi karena kita ingin melindungi masyarakat Pamekasan, utamanya yang sering melakukan perjalanan, dan kita sudah mengetahui ya sekarang kondisi untuk Bangkalan dan Sampang ini sudah mulai trennya naik semua. Jadi setelah Bangkalan, sekarang Sampang trennya sudah naik, sekarang zonanya menjadi oranye. Kita ingin berusaha mempertahankan kondisi Pamekasan yang baik dan tidak terkontaminasi oleh daerah lainnya. Oke. Lalu bagaimana sistem prosedur penyekatan ini dilakukan? Oke, sistem yang kita lakukan adalah sementara ini kita lakukan untuk yang akan masuk ke Pamekasan. Ini yang pertama, yang akan masuk ke Pamekasan kita lakukan tracing, tapi itu acak. Jadi kita tidak mungkin ya, kita ada keterbatasan tenaga pertama, kita ada keterbatasan personel. Lalu ketiga itu keterbatasannya adalah peralatan. Nah ini yang harus kita pahami, dan tidak mungkin teman-teman ini 24 jam berdiri kokoh di tengah jalan lalu meriksa, ini tidak mungkin. Jadi kita mengambil sampel secara acak pada jam-jam tertentu yang kita prediksi dan kita lihat di lapangan. Kalau misalkan sudah akses jalan masuk ramai ya kita lakukan. Ya. Lalu untuk selanjutnya apa saja kendala sejauh ini? Ya, memang kita tidak memungkiri ada kendala. Pertama dari pemakai jalan sendiri. Nah, dengan makin merebaknya medsos ya. Jadi ketika orang sudah masuk ke lokasi ini pada jam sekian, pada jam itu juga pasti akan tersebar. Nah, ini kita tidak bisa pungkiri. Jadi kecanggihan teknologi yang saat ini sudah digunakan oleh masyarakat juga berimbas kadang kepada pos-pos penyekatan yang ada di Pamekasan. Tapi itu tidak akan kendor karena sistemnya kami buka tutup. Lalu yang kedua, kendala yang dihadapi adalah terkadang kita harus yang di lapangan ini, teman-teman ini beberapa kali kita harus menghadapi masyarakat yang kurang paham. Artinya begini, ketika mereka merasa sehat, mereka tidak akan mau, itu pasti. Dan yang kedua itu berita hoax itu lebih dipercaya ya daripada fakta yang sebenarnya. Jadi prinsip kami ketika sudah masuk ke penyekatan, kami punya hak. Kalau memang pada saat itu juga kondisi tidak memungkinkan, pilihan kami hanya dua: dia kembali ke daerahnya, atau kalau maksa mau masuk kita rapid. Itu strategi kami, dan ini cukup ampuh juga. Lalu yang ketiga, hambatannya itu juga peralatan. Jadi peralatan terkadang kita terkadang pada saat itu minta tambahan alat rapidnya, tapi alhamdulillah dipenuhi. Dan ini teman-teman Dinkes juga sudah komitmen untuk tetap melakukan penyekatan ini sampai dengan kapan nanti di instruksinya selesai ya, sampai sejauh itu. Ya. Baik, dengan Bapak siapa ini? Saya Budi Cahyono dari Pusat Pengendali Operasi Bencana BPBD Pamekasan. Oh ya, terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga berkah atas relanya jenengan, dan semoga diberikan kelancaran atas pos penyekatan ini sampai selesainya pos penyekatan ini. Terima kasih banyak Bapak. Baik, terima kasih. Saya kembali ke studio. Those the news I could present to you, and if you have any suggestion,
and can critics about this program, please visit us in www.net.co.id, or you may call us on the number below. And finally, I am and all of crews of Net say have a wonderful day and see you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.